नमस्कार ମୁଁ ଶ୍ରୀଧର କୁମାର ଫାମ୍ପିଲି। ଆଜି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇବି ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣ ମ୍ୟାଜିକ୍। କେମିତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଟଲ୍ ଅଛି। ଏ ବଟଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କ୍ଷୀର ଅଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ନା ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କେମିତି ଏ କ୍ଷୀରତିକ ଢାଳୁଛି ଦେଖିବା। ରେଡ଼ି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ରେଡ଼ି। देख पिले क्षीर ढाली मो ग्लास किसी सिस्टम ना एमती ग्लास मुझे छाड़ी ए पिले ए केमती ए ग्लास क्षीर भीतर को जाऊँगी ग्लास टी एमती शून्य झुलुची। आसतु पिले ए मैजिक तुम मानक मुझे शिखेदेवी किंतु शिखेदेवा पर मुझे कही पिले जिते गुटे मैजिक आप देखुं ना सबू जाक मूल से शिखेबी किंतु वीडियो खोलला टिके शेयर करंतु, लाइक करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु।